अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किया के हवाले से। आपको याद होगा, थोड़ा बहुत इस वीडियो के अंदर कुछ रिकैप कर लेते हैं। भारत में G20 समिट होता है और उस समिट के अंदर हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से जो बरतानवी अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स है, ये जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत का एक आइडिया है इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, एक नया कॉरिडोर बनाया जाए और उसके अंदर ये है कि भारत को खलीजी ममालिक के साथ कनेक्ट किया जाए और फिर खलीजी ममालिक जो है वो बजरिया इसराइल की जो बंदरगाह है हाइफा, वहाँ के साथ वो कनेक्ट हो और फिर उससे आगे जो सामान है उसकी तरसील यूरोप की मार्केट की हद तक हो। और इसका जो एक बुनियादी मकसद ये था, एक तो वक्त कम लगेगा, 40% वक्त की बचत हो जाएगी और फिर जो ईंधन का इस्तेमाल है उसमें भी किसी हद तक कमी आएगी और सामान की जो तरसील है वो ज़्यादा होगी। अब इस हवाले से जो तुर्किया की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, तुर्किया ने कहा है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा मुल्क हूँ, मैं ऐसी सतह के ऊपर हूँ, ज़मीन के ऊपर, जो हम आधे हिस्से में यहाँ हैं और आधे हम मगरिब को भी हम जाकर मिलाते हैं, तो आपने तो हमें इस मंसूबे के अंदर नज़रअंदाज ही कर दिया है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप हमें नज़रअंदाज कर देंगे और आप जो है वो जो कॉरिडोर, एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको लेकर आप जो कंसेप्ट जो इब्तदाई तौर के ऊपर MOU भी साइन हुआ है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ आप काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब फिर इसके जवाब में तुर्किया ने क्या किया है, तुर्किया ने ये किया है कि अपना एक अलग से नई राहदारी का मंसूबा पेश कर दिया है। इराक को उसके अंदर शामिल किया है, कतर को उसके अंदर शामिल किया है और मुत्तहिदा अरब अमारात को शामिल किया है। अब इसका ढांचा क्या होगा, ये कहाँ से आएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, इस हवाले से जो तुर्किया की जो क़यादत है वो ये कह रही है कि हम इराक की बंदरगाह से इसको कनेक्ट करेंगे, रेल और मुतवाज़ी सड़क के ऊपर ही ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इन्हिसार करेंगी और इराक के 10 सूबों से होता हुआ ये टर्की आएगा और टर्की से आगे यूरोप की मार्केट को कनेक्ट कर लेगा और इससे खलीजी ममालिक, इराक और फिर आगे टर्की, टर्की से आगे यूरोप। ये फार्मूला है जो टर्की की क़यादत की जानिब से दिया गया है। हम बात ये कर लेते हैं पहले कि जो भारत के अंदर G20 समिट हुआ उसके अंदर क्यों जो है वो टर्की को शामिल नहीं किया गया। उसकी जो माहिरीन बुनियादी वजह यही बता रहे हैं, जो इस हवाले से जो काफ़ी इस खित्ते के हवाले से बिलखुसूस नज़र रखे हुए, वो ये कहते हैं चूँकि इस खित्ते के अंदर मिस्र की अगर हम बात करें या टर्की की हम बात करें या फिर ईरान की बात करें, तो इन ममालिक के अंदर बिलखुसूस जो चाइना का जो किरदार है, चाहे वो माशी लिहाज से है या इस तरह के मंसूबों को लेकर है, तो उसका काफ़ी असर रसूख है। इस वजह से टर्की को इस जगह के ऊपर शामिल नहीं किया गया है, चूँकि इसके अंदर कब्रस और यूनान का भी एक नुक्ता नज़र मौजूद है कि टर्की के कुछ अच्छे रवाबित नहीं है इस जगह को लेकर। फिर कब्रस एक मुतनाज़े जगह को लेकर वहाँ पर अक्सर अमूमन इसराइल और टर्की और यूनान के माबैन और दीगर हवाले से टर्की और यूनान की भी आपस में जो है वो कहीं ना कहीं लफ्ज़ी तकरार भी होती है और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जंग की नौबत तक आ जाती है। तो एक तो ये भी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि अमेरिका का भी ये एक अहम इसके अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर अपनी एक आउटपुट है और वो जितने भी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने चाइना के मुकाबले में, यानी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके मुकाबले में अपनी ये नई राहदारी को मुतारिफ करवाया है, जो कि भारत से खलीजी ममालिक से इसराइल और इसराइल से फिर यूरोप की मार्केट को कनेक्ट करेगा। अब एक तो वजह ये सामने आ रही है चूँकि मिस्र हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर चाइना का असर रसूख ज़्यादा है, इसलिए टर्की को इस राहदारी के अंदर शामिल नहीं किया गया। और दूसरी वजह ये आ रही है चूँकि अमेरिका की ये भी पेशकश जो है वो जारी है सिफारती सतह के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ। गो के अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई, लेकिन हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से इस मंसूबे के साथ साथ जो है अमेरिका एक और मकसद भी अपना हासिल करना चाहता है और वो मकसद ये है कि सऊदी अरब और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल हो जाएं और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है टर्की को शामिल ना करने की और यही मंसूबा है कि जब सामान भारत से खलीजी ममालिक से जब इसराइल आएगा तो हम इसी बहाने इन दोनों ममालिक को एक पेज के ऊपर भी ले आएंगे और इसराइल को हम G20 इस समिट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर भी शामिल कर लेंगे। चूंकि ये अमेरिका का ही प्रोजेक्ट है और अमेरिका इससे बहुत से फायदे हासिल करना चाहता है, मगर चूंकि अभी ये बिल्कुल एक इब्तदाई सतह के ऊपर है, MOU साइन हुआ है, जबकि अगर हम चाइना के प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें
تو 100 سے زیادہ ممالک کی حد تک وہ اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ دیگر ممالک کے حوالے سے، خطوں کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا کام بھی جاری ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو لے کر۔ اب آتے ہیں ترکی کی جانب سے جو نئی راہداری کا منصوبہ دیا گیا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ کوئی بھی جب اکانومک کوریڈور کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو فقط اس اینگل سے نہیں دیکھا جاتا کہ سامان کی جو ترسیل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو جائے گی، بڑی جلدی کے ساتھ ہو جائے گی، فقط آپ نے ایک ریلوے کا جال بچھانا ہے، سڑکوں کو آپ نے منظم کر لینا ہے، نہیں، اس کا ایک اہم اور ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے تصویراتی طور کے اوپر یہ منصوبہ کیسا رہے گا۔ عراق کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ عراق جو ہے وہ معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور امن و امان کے لحاظ سے انتہائی مخدوش صورتحال ہے۔ پھر کوئی کیوں کر اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے کے اوپر کرے گا، اور چونکہ ٹرکی جو ہے وہ زیادہ تر ریلائی یہ کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور قطر جو ہے وہی زیادہ اس منصوبے کے اوپر انویسٹ کرے اور انہی کے اوپر وہ زیادہ انحصار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلیے، اگر قطر اور متحدہ عرب امارات کو اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ممالک ایسے ہیں کہ جو بچے نہیں ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر اپنا ایک اتنا زیادہ سرمایہ لگانے جا رہے ہیں، اس سے پہلے یقیناً وہ اسٹڈی کریں گے اس ملک کی اپنی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا صورتحال ہے۔ اور عراق کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ عراق کی تو اپنی ہی معاشی حالت اتنی کوئی خاص ہے نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے منصوبے کے اوپر یا بالخصوص راہداری کے حوالے سے وہ کوئی معاشی اپنا سرمایہ لگا سکے۔ تصویراتی طور کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو ٹرکی کی جانب سے یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ ہم ایسی یہ چیزیں کریں گے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ کس حد تک سرمایہ لگائے گا، اور بالخصوص عراق ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ان کی حمایت ٹرکی کو مل جاتی ہے تو یہ کس حد تک اپنا سرمایہ لگانے کے لیے راضی ہوں گے۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر G20 سمٹ میں جو کمٹمنٹ کی گئی ہے، جو فی الحال MOU ابتدائی طور کے پر سائن ہوا ہے، اس کی بھی ابھی مکمل طور پر معلومات گو کہ نہیں ہے کہ کس ملک کا کس حد تک اثر رسوخ ہوگا، اور کون سا ملک جو ہے وہ کتنا سرمایہ جو ہے وہ اپنے ان پروجیکٹس کے اوپر لگائے گا۔ بھارت کو اگر اپنے خلیجی ممالک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو اس کو کتنا سرمایہ لگانا ہے، خلیجی ممالک کو آگے لے کے چلنا ہے، حائفہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کتنا سرمایہ ہوگا، وہاں سے آگے یورپ تک کا کیا سرمایہ ہوگا، اور یہ اگر مل کے تمام ممالک لگائیں گے تو کس حد تک اعداد و شمار معاشی لحاظ سے ہوں گے۔ یہ بہرحال ابھی جو معلومات ہے یہ آنا باقی ہے۔ اور سیم کیس ٹرکی کی جو راہداری ہے، اس حوالے سے بھی ابھی بہت ساری جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آنا باقی ہے۔ اس کے حوالے سے گو کہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس راہداری کا وہ 2028 تک مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کا جو آخری مرحلہ ہوگا وہ 2050 تک مکمل ہونا ہے۔ ایک لمبے ٹینیور کے لیے یہ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، جبکہ جس کے مقابلے کے لیے کی جا رہی ہیں، بالخصوص جو G20 میں ہوا بیلٹ اینڈ روڈ جو چائنا کا پروجیکٹ ہے، اس کے مقابلے میں راہداری کو متعارف کروایا گیا ہے، وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور متعدد ممالک کے اندر وہ پھیل بھی چکی ہے۔